गरम महीना कर सबको के गड़ लागथियन बड़का जेमन हा जेमन छटका सेमन के हमार अनेक आदर भालोबासा। आजकल हमने अर्थनीति लेके आलोचना करबे कैसे चलले परे हमने कर आर्थिक अवस्था भालो हो पारे सेटा लेके खूब संक्षेपे आलोचना करब। प्रत्येकटा दिनेर जीवने अर्थकर अर्थात टाकाकार बड़का भूमिका है। टाका छाड़ा कोनो किछुई भालोभाबे सम्पादन करा असम्भव। ताहले टाका उपार्जन करार जन्य हमने जे पन्थाय ग्रहण करें कारण हमने के देखे लगते जे टाका हम जा इनकाम कराथी सेकर सठिक व्यवहार सेकर पाशापाशी टाका যাতে हम राखे पारी भविष्यत जन्य সেইটাকে চেষ্টা করা লাগবে। हमने যাই करी ना কেন हमने के একটা পরিকল্পনা का दरकार है। परिकल्पना आगामी 6 महीना आगामी 1 बছর এবং আজকের দিন 1 সপ্তাহ 1 महीना परिकल्पना दरकार। একটা স্বল্পকালীন পরিকল্পনা একটা হতে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা। তাহলে प्रथम कथा হবে উপার্জনটাকে कैसे हम बढ़ावे। उपार्जन माने इनकम। हम बाहरे काम करे जाइला 300 টাকা दिन पाइला তাহলে এই 300 টাকার মধ্যে हमके खर्च करे लागी किंतु এই ইনকামটা যদি आरो बढ़ाल जाए अर्थात हम एकले इनकाम करेला से इनकाम संगे यदि हम बहुकर इनकाम जोग है वो आबार कैसे इनकाम करते निश्चय करते घर रह के करते हमके सपोर्ट देते ताले একটা পরিকল্পনা हम तो निकर अगवानी राखा थियन देखा এই পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন হওয়া গেলে 1 বছর ने हमने कौन हुआ जाबो। এটা আমার মান্থলি ইনকাম। আমার ইনকাম তো মান্থলি মান্থলি মানে প্রত্যেক মাসে আমার प्रत्येक दिन 300 টাকা करके हमार मजूरी हम जेमा काम करीला हमके ओमन 300 টাকা करके दवाया। তাহলে 300 कर 30 दिन যদি हम धरी তাহলে করে 9000 টাকা হবে। আমার যেহেতু खेत খোলা না খায় বেশি घर बिठाटा है ताहले हम करबे का এই যে 9000 টাকাটা चोर डाल सब्जी छोआ पोता का प्राइवेट का खर्च ट्यूशन का खर्च सामने का टिफिन का खर्च माय बाप यदि घर रहें तो माय बाप कर चिकित्सा का खर्च एगुलो आलादा आलादा हम एक चार्ट कर लेबे। चार्ट ताहले हमार परिकल्पना कर एक अंश होते सेविंग्स पैसा रखे हम कैसे पैसा रखबे। हमार यदि टारगेट रहे जे महीना में हम 2000 টাকা रखबे हम यदि महीना में 2000 টাকা राखी ताहले 12 महीना में हमारे 24,000 টাকা आओ पारे। हमारे एक मिनिमम टारगेट हमार टारगेट टा होते कम करके बच्चर हम 24,000 টাকা राखबे। एप्री देखल गेले हम जे परिकल्पना करी से कारणे हमार सब्जी खरच महीना में हयतो
1500 টাকা। আমার বহু যদি ঘরে বিভিন্ন শাকসবজি করে, যেরকম ডাঁঠি ছিটলে, মিরচাই ঘরে 4-5টা গাছ রাখলে, सेम्बिगर गाछ रोपलाइन, कोहड़ा के गाछ रोपलाइन, कदुआ के गाछ रोपलाइन, এখন তো ঢেঁড়সের গাছ মন ঘরে হই না। তাহলে সবজির খরচ যেমন 1500 টাকা লাগা হলে আমার ঘরকার आदमी আমার বহু যদি চেষ্টা করে 2 महीना 2.5 महीना का পর से কিন্তু 1500 টাকার জায়গায় 700-800 টাকা में আমার সংসারটা চলে। তাহলে এই যে 700 के রিয়াকে যদি হয় তাহলে 12 महीना में 8400 এই টাকাটা हम এই यहाँ যোগ कर पारे 8400 শাক সবজি। ঘরে একটা গাय की नहीं है, সেই গায়কার বাচ্চা হলে সেই বাচ্চা হওয়ার পরে हम दूध बेचिए आशे-पाशे खाटी दूध যদি বেচলে যায় 40 টাকা করে केजी, वही में से हम महीना 6 ने कम करके 4000 টাকা हम इनकम कर पारे। घरे यदि हम बच्चर ने 4 से 5 गो यदि खसी बेचे पारे, एक खसी का दाम है तो कम करके 3000, 3500, 4000 होते, हम 3000 টাকা कर देंगे, 4टा हो गए 12000 টাকা। ठीक शहर का घरे मुर्गी पोसे पारी, आड़ा बेचे पारबे, हांस पोसे पारी, एरम करके हम निजे 24000 টাকা सेव करी और हमारे जो बहु से 28000 টাকা सेव कर सारा बच्चा लोग। তাহলে একলে যে ইনকাম, সেই একলে ইনকামটা লিমিটেড, কিন্তু সেটার সঙ্গে যদি আমার বহু আমার সঙ্গ দেয় বা ঘরে যদি আরো কেউ উপার্জন করে কেউ রহে, তাহলে পরে কিন্তু এই ইনকামটা 24000 এর জায়গায় 48,400 মানে 50,000 টাকা কম हम सेव कर पाए। তাহলে পরিকল্পনার দরকার है। আরেকটা ব্যাপার, মদ তাড়ি নেই পিবা, খৈনি বিড়িকার দরকার না খাই। মদ তাড়ি খুব ক্ষতিকর, যেমন বুড়িয়া मन पियाई ना, মদ पियाई ना। তুমি জানো না আগেকার দিনে যে মদ তাড়ির জন্য যে रेणु बचात रहे, এখনকার রেণুগুলো কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি করায় না, বিষ দিয়ে তৈরি করায় না। এক ধরনের ড্রাগস পাওয়া যায় না, যে ড্রাগস দিয়ে তৈরি হয়ে গেলে একবার যদি কেউ মদ পিয়ে তাহলে সে আর মদ ছড়াতে পারতে, অ্যাডিকশন হয়ে যেতে। তাহলে মদ তাড়ি ধীরে ধীরে छोड़ দেওয়া লাগতে এবং পরিকল্পনা করা লাগতে, প্ল্যানিং করা লাগতে। প্ল্যানিং কাকার অর্থনৈতিক প্ল্যানিং, ফ্যামিলি প্ল্যানিং, ইকোনমিক প্ল্যানিং, এডুকেশনাল প্ল্যানিং, ফিউচার প্ল্যানিং। তাহলে ভালো খালে নেই হতে, ভালো রেহাক লাগতে, ভালো পিন্ধাক লাগতে, ভালো শিখাক লাগতে, ভালোভাবে বাঁচেক লাগতে, আর নিজের জাত, নিজের ভাষা, নিজের শিক্ষা সংস্কৃতিটাকে অগুয়াইকে লেগে লাগতে। এটা একটা ছোটকা তনিকে আমি দেখালিম, আগামী না আরো আলোচনা করবে। তনি সরকারি সুযোগ মেলায় है, हम तो नहीं कहवा। এখন সরকারি সাহায্য হিসাবে বিএসকেপি লোন পাওয়া যায় পারে। এখন তো জানেন না
সেলফ হেল্প গ্রুপ বা SHG के মাধ্যমে বিভিন্ন সংঘ এখন সংঘগুলোকে স্কুল ড্রেস মান করা থাকেন माय बहन मानकर टेक्निकल ट्रेनिंग जेरकम ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग टेलरिंग का ट्रेनिंग विभिन्न कॉस्मेटिक्स तैरी का ट्रेनिंग এখন ব্লক লেভেল से কিন্তু দল যাতে ওই ট্রেনিং এর সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে কেউ যদি মনে করে সে লোন পাওয়া পারে প্রত্যেকটা ব্লক নে একটা BLDO के দপ্তর রহিলা প্রাণী সম্পদকার কেউ যদি মনে করে ফিশারি का ट्रेनिंग लेवा पारे मछली का पिगारी का ट्रेनिंग लेवा पारे सुअर का গরু का ट्रेनिंग लेवा पारे सुअर चाष का ट्रेनिंग लेवा पारे प्रत्येकटा ब्लॉक ने मछली का दफ्तर है फिशारी दफ्तर प्रत्येकटा ब्लॉक ने सेट है से जोगाजोग करा गेले सेमन 30 दिन का एक ट्रेनिंग करवाबेन एवं ट्रेनिंग से एक सार्टिफिकेट देवें से सार्टिफिकेट लेके लोनो करल जाय पारे तारपरे हर्टिकालचार विभिन्न फलमूल चाष कर ट्रेनिंग लওয়া जाय पारे उन्नत कृषि प्रजुक्ति का ट्रेनिंग लওয়া जाय पारे प्रत्येकटा ब्लॉक ना सेटअप है तो उनके जोगाजोग रखा जोगाजोग करके হয়তো 60 জন 8 জন মিলকে একটা গ্রুপ তৈরি करके কম্বাইন্ড ভাবে যদি অ্যাপ্লাই করল যায় তাহলে পুরো ট্রেনিং এর ব্যবস্থা হবে সেটার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাম্পস একটা সংস্থা এই ল্যাম্পস মূলত ट्राइबल मनकर डेवलपमेंट कर जन्य है जे एरिया ने लैम्प्स नखई तो उन्हें यदि जोगाजोग करा तो लैम्प्स प्रतिष्ठा करार जन्य जे हेल्प सेटा हम तो उन्हें करे पारबन साहाय्य करे पारबन मेलाई डहार है शुधु दरकार सम्मिलित स्वच्छ प्रयास सम्मिलित कारण एकले नहीं होते सब कोई मिलके यदि हमने आगे आई हम खाली भालो खाले नहीं होते सबको जाते भालो खाए सबकर छुआ पोता जाते भालो হয় তবেই তো এই সমাজ তবে তো हमनी শুধু हम নিজে ভালো হলি আর অন্যজন ভালো নেই হলেন তাহলে কিন্তু নেই হবে তাহলে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করবে এর পরে যদি দরকার হয় আর একটা ভিডিও নে हम विस्तारित তো নেব ঠিকই ভালো রাখবা সুস্থ রাখবা জোহার।